کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم زمین کو کھودتے جائیں تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ یا کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ انسان چاند اور مریخ تک تو پہنچ گیا ہے لیکن زمین کے اندر تک کیوں نہیں پہنچا؟ کیا کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ہمارے قدموں کے نیچے ہے کیا؟ پہاڑ، دریا، پانی یا پھر آگ؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی اس کے نیچے جانے کی کوشش نہیں کرتا؟ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے کہ زمین کے اندر کیا ہے اور کیوں کسی نے بھی اس کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی اسے کھودتا ہے تو اس کے اندر سے کیا ملے گا اور کھودنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوستو، زمین کی گہرائی تقریباً 6371 کلومیٹر یعنی 3959 میل بنتی ہے۔ اگر ہم پاکستان یا انڈیا سے زمین کی کھدائی شروع کریں تو دوسرے حصے تک پہنچنے میں 12740 کلومیٹر کی کھدائی کرنی پڑے گی، جبکہ کھدائی کرنے والے دوسری طرف سے میکسیکو یا ارجنٹینا کے ملک سے نکلیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا انسانوں نے کھدائی کی کوشش بھی نہیں کی؟ انسانوں نے ڈگنگ تو بہت کی ہے، جیسے معدنیات یعنی سونا، لوہا ڈھونڈنے والے 20 فٹ گہری کھدائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مگرمچھ 40 فٹ گہرائی تک بل بناتا ہے۔ پیرس میں موجود کیٹاکومبز یعنی مردوں کا شہر 65 فٹ گہرا ہے، جہاں 60 لاکھ لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ اسی طرح یوکرین کے شہر کیو میں 346 فٹ گہرا میٹرو اسٹیشن موجود ہے۔ کئی شہروں میں انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن ہے۔ لیکن اس زمین پر سب سے گہری کھدائی USSR یعنی رشیا نے کی ہے، جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے میں ایک سپیس ریس شروع ہوئی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ نے صرف 600 فٹ گہرائی تک جا کر چھوڑ دیا، جبکہ رشیا نے 20 سال تک کھدائی جاری رکھی اور زمین کی بیرونی پرت یعنی ارتھ کرسٹ کا 1/3 حصہ کھود ڈالا۔ یہ تقریباً 12.2 کلومیٹر گہرا گڑھا تھا، جس کا نام کولا سپر ڈیپ بور ہول رکھا گیا۔ یہ سمندر کے گہرے ترین حصے سے بھی زیادہ گہرا تھا، یہاں تک کہ اس کی گہرائی دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری زمین کو بنیادی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے باہر والا حصہ یعنی جس پر ہم رہتے ہیں اور پہاڑ، سمندر، دریا، جنگلات ہیں، اسے کرسٹ کہا جاتا ہے۔ کرسٹ کی موٹائی تقریباً 5 سے 70 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس پر چٹانیں اور معدنیات وغیرہ ہیں۔ اس سے اگلے حصے کو مینٹل کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری تہہ ہے جو کہ 2900 کلومیٹر گہری ہے۔ یہاں پر بہت ساری چٹانیں موجود ہیں جو میگنیشیم اور آئرن کی بنی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے نیچے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جاتا ہے، ساتھ ہی پریشر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ مینٹل میں ٹیمپریچر 500 سے 900 ڈگری تک ہوتا ہے۔ اگر مزید نیچے کی جانب بڑھتے جائیں ٹیمپریچر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حصے میں لیکوڈ موجود ہوتا ہے اور ٹیکٹونک پلیٹس اسی پر تیرتی ہیں۔ زلزلے اسی تہہ سے اٹھتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی یہاں تک گیا ہی نہیں تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس لیئر میں کیا موجود ہے؟ دراصل ارتھ کوئک سے پیدا ہونے والی سیسمک ویوز سے اس چیز کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کے اس حصے میں کیسی چٹانیں ہیں۔ زمین کی تیسری تہہ آؤٹر کور ہے، جس کی موٹائی 2200 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس تہہ میں پگھلا ہوا لوہا اور نکل موجود ہوتا ہے۔ اس لیئر میں ٹیمپریچر 4000 سے 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ سب سے اندر والے حصے کو کہتے ہیں انر کور، جو کہ 1220 کلومیٹر گہرا ہے۔ یہ حصہ ٹھوس لوہے اور نکل پر مشتمل ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 5400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، یعنی جتنا ٹیمپریچر سورج کا ہے اتنا ہی جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس کا ہے۔ اندرونی حصہ اس وجہ سے ٹھوس ہے کیونکہ یہاں پریشر زمین کے پریشر سے 36 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اتنا پریشر دھاتوں کو پگھلنے نہیں دیتا۔ اب اگر ہم کہیں باہر جا کر یا گھر کے اندر ہی کھدائی شروع کرتے ہیں تو 50 میٹر کی گہرائی پر ہی ہمیں ٹیمپریچر زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے کرسٹ میں نیچے جاتے جائیں گے، ہر کلومیٹر کے بعد ٹیمپریچر 25 ڈگری بڑھتا جائے گا۔ کرسٹ کی گہرائی میں جاتے ہوئے ہمیں مٹی اور سالڈ راکس کا سامنا کرنا پڑے گا، ساتھ میں قیمتی دھاتیں جیسے سونا وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ کچھ صدیوں پرانے فوسلز بھی موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ گہری مائنز بھی مل جائیں۔ مزید نیچے جاتے جاتے ٹیمپریچر اور پریشر میں اضافہ ہوتا جائے گا، مگر یہاں تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے پورے سیفٹی پریکاشنز لینے ہوں گے۔ نیچے جانے کے لیے خاص قسم کے لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں ہم نے پریکاشنز کر رکھی ہیں اور ہمیں پریشر اور ٹیمپریچر سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، جبکہ اصل
में जो खुदाई की गई है 12.2 किलोमीटर तक, यहाँ कोई इंसान नहीं गया बल्कि ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल से की गई है। रास्ते में 2 अरब साल पुराने फॉसिल्स भी मिले। जहाँ तक मशीन खुदाई कर सकती थी की गई। इससे आगे जाने की कई दफा कोशिश की गई लेकिन हर दफा नाकामी मिली, और जो खुदाई की गई है वो पूरी जमीन की गहराई का सिर्फ और सिर्फ 0.2% है। अब फर्ज करें हम मजीद आगे जाएं तो 30 से 50 किलोमीटर की गहराई तक हमारे इर्द गिर्द की चट्टानें तब्दील हो जाती हैं। इससे आगे मेंटल की तह शुरू होती है। इस तह पर टेम्परेचर 1300 डिग्री तक होता है। अब इर्द गिर्द मौजूद चट्टानों की शक्ल बदलने लगती है। वो सख्त से नरम होती जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पिघला हुआ प्लास्टिक होता है। टेम्परेचर इतना होता है कि पत्थर पिघल जाएं, मगर प्रेशर की वजह से इनकी शक्ल बरकरार रहती है। उनकी साख्त लचकदार हो जाती है जैसे सेमी लिक्विड स्टेट। मजीद नीचे की जानब जाते हैं तो इर्द गिर्द का माहौल बदलता हुआ नजर आता है। इससे नीचे जाएं तो गर्मी इतनी होती है कि मैटर नीचे से ऊपर की जानिब हरकत करता है। मेंटल से अगली तय आउटर कोर है, जहाँ टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ सब कुछ पिघली हुई हालत में होता है। समझ लें मेटल का एक सूप बना हो, जहाँ टेम्परेचर प्रेशर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए चट्टानें अपनी सेमी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाती है। इससे आगे इनर कोर है, जो प्रेशर की वजह से ठोस हालत में ही रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई वहाँ तक गया नहीं तो हमें कैसे पता चला इस सब का। आज तक हमने सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही खुदाई की है, तो हमें कैसे पता चला कि इतना नीचे हालात कैसे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। दरअसल इस सब का सिर्फ अंदाजा लगाया गया है। कुछ प्रूफ्स की मदद से ये मालूम किया गया है कि इसके अंदर क्या है। पहले साइंसदान इस बारे में मुख्तलिफ राय देते थे। कुछ कहते थे कि जमीन के सेंटर में आग है और आग के इर्द गिर्द पानी की झीलें भी हैं। यही वजह है कि नीचे से लावा निकलता है। कुछ का कहना था कि जमीन अंदर से खाली है, ऊपर नीचे बहुत सी लेयर्स मौजूद हैं और हर लेयर पर जिंदगी यानी जानदार रहते हैं, जबकि सेंटर से ये बिल्कुल खोखली है। 20वीं सदी के शुरू तक साइंसदान ये नहीं जानते थे कि जमीन के सेंटर में एक सख्त कोर है और इस पर कई लेयर्स मौजूद हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बारे में भी पता चलता गया। ज्यादातर दरियाफ्त अर्थक्वेक की लहरों का मुतालिया करके की गई, जो 2 तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स लिक्विड और सॉलिड दोनों में से गुजर सकती हैं, जबकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड में से गुजरती हैं। ये लहरें जिस मैटर से गुजरती हैं उसके मुताबिक इनमें तब्दीली आती है। इसी तब्दीली से पता चलता है कि लहरें कैसे मटेरियल से गुजरकर सतह तक आई हैं। इसी तरीके से पता चलता है कि मेंटल और क्रस्ट मुख्तलिफ है। साइंसदान इस बारे में मजीद रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नीचे जाने का रिस्क अब तक कोई भी नहीं ले पाया। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो जाए। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जमीन के नीचे क्या है और क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जहां पत्थर पिघल जाते हैं वहां आम इंसान की क्या हालत होगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।